আচ্ছা 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 দাদা আপনি আমি তো দেখতেছি কদূর আগে আপনি ঈদ দিয়ে আইছিলেন হ্যাঁ আপনি কি কারণে আপনি ওই মাটির রাস্তাতে আসতে লাগলো এটা একটু বলবেন আমি সৈনিক তো চলতে পারতাছি না যার ফলে আমি ওই মাটির রাস্তা যাইতে বাধ্য হইছি। আচ্ছা রাস্তা খারাপের কারণে না খারাপের আচ্ছা কারণে। কই আপনি কখন কই যেতেছেন এখন আটকাটা যেতেছি, আটকাটা বাজার তো ঈদে কই গেছিলেন আমার অফিসে। ও আচ্ছা আপনি এই রুটি দিয়ে আসা যাওয়া না করতেছেন সবসময় আমি আই না, ও আচ্ছা 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 আজকে আইছে কাজা ছিল লাগিয়া রাস্তা খারাপ বুঝি আই না আর কি। আচ্ছা আচ্ছা তো এই রুটির ব্যাপারটা নিয়ে একটু বলবেন না এটা তো আমি আর কি তো কমু কোন আমার গাঁও সবার লোক যদি কিছু না হয় আমার তো কিছু করার নাই, তারাই কইব। এবার যদি আপনি কোয়ার মাধ্যমে না আমি যা বা আমরা কইলাম আমি হ্যাঁ চলতে পারি না এই কারণে আমি ওন সাইডে যাইলাম আর কি, আচ্ছা আচ্ছা নাহলে তো মিডলেই চলতাম। আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ কই থেকে আইছিলেন আপনি আমি তো আইছি মনপুর থেকে। ও মোহনপুর মোহনপুর আপনি মালের রোড দিয়া চলেন না হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনার বাড়ি কোন জায়গায় বাড়ি এই সমতল পদ্ধতির। আচ্ছা এই রোডটা আপনার বাড়ি না হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো এই রাস্তাটা কত বছর ধরে হয়তো প্রথমে খারাপ একটু ভালো আসলো, এখন তো চলতেই পারি না, একবারে বেকার হয়ে গেছে। আমরা চালাইতে অসুবিধা হয় গাড়ি। তো এই রাস্তাটা নিয়ে কেউ মানে উদ্যোগ মানে বানানোর জন্য কেউ কেউ তো আলোচনা করে না, মানে আপনারা পাওয়া নেই, আমি কথা বলতেছি যদি রাস্তাটা ঠিক হয় তাহলে আপনার ভালো হয় আর কি। আচ্ছা এমনি আমরা চলতে কষ্ট হয়। তো এই রাস্তার নামটা কি মানে কখন এটা হচ্ছে আপনার শ্রীরাম ঠাকুর পাড়া। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো এটা হাটকাটা টু হাতকাটা টু পদ্মবিল। পদ্মবিল। হাতকাটা টু। আচ্ছা ঠিক আছে ও লামা হংখাই তো প্রায় অনেক বালক যাক লামা কেসাম তো হাত কাটা তো পদবি লামা তাই ইয়াং রতনপুর যতন মো পাইমানি মো লামা হংখাই মো লামা তো আগে প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা নেই ফাইমানি হংখাই যেভাবে মো লামা সেনামকা সেনামই এক মাস কালে না মো লামানি মানে আটই খারাপ কন্ডিশন থাকা বুফুর বুফুর সামজামोन মো মো হংখাই আंबो बाबा एग्जाम होतले मालिया তখন সেনামই এক মাস ওখানে মতে লামাং কাগাই থামে যত নমো আসে মানে দুই নাম্বারকে সেনামজাক মো ইনকে বুসুর বল খাদা মো হাইং তো মানে অব হাইং মাখাই তো বালকা অনেক বালকা আতই আং যে আর কাইজাক ফাইপুর হইতে মতে মালাই মান আং আচ্ছা ইনকে তাম সানামো जों মো লামা তুই মো লামানি ব্যাপারকে তাক কাম বা সানাই হাপাং হাসতানো মো তো ইকো আসে যে বছর সরকার থাঙ্গো ফাইও মো লামা তাক বছর নামজাক গিয়া ইনকে মো লামানি ব্যাপার কে নুনাই করি দাং কাটিতা नङाबाथ' पद्मबिल मडेल भिलेज हिनजागौ बेयाव जागा सिमनि मडेल भिलेज बा कारेन्ट रक डिस्टार्ब रहाय दां कारेन्ट रक কারেন্ট রক বঙ্গু কারেন্ট রক তাং ইয়া তংনাই কিজা মিজা ওয়াটি পেকেন কারেন্ট রক থাঙ্গো আदैता सबसा कारेन्ट थांगो बिजि तंगिया दारान मुखे आन मुंखाय सुकेन्दु देब्रमा अब ब जागान सिमाव ते ब जागा रक सौयो लामा ओ लामा सगुयो हात काटा तै हात काटा पाखा yang खयबो सगुयो yang रतनपुर सगुयो बेलसरा बगबिल जतो सगुयो म लामा दा बुसखां खजिन बियां थानाय दं म ता आं पदबिल रुट थां दङ ओके हामबाय हामबाय जारा औ दा कत द सागारि नंनि अ लामानि जन्जाल मतो जोंङो नुखा तांगि आसक बिसिरे बिसि म लामा क्लाइ दं हास्राम जायगा तो किया सागार गारि पहिले सिगां न मिडिया किचिं संना बेलेने हामबाय जिनमो लामा हामियानो तिसना बगै फाय बगै ते मो जे लामा ते हिम तंनाय थां तंनाय फाय तनाय बगै ते उन्ना बेलेने हामबाय तिंगाय लाइ थानाय बीजेपी आईपीएफ टी सरकार 5 बছর তো লাইखे न ডাবল ইঞ্জিন নহিন মানো ओंखाय नेता मन्त्री रक तो बरक गाहाम नायो किन्तु लोकेल नेतृत्व जारा तंनाय रक बरक नि साकथार मुंकरिनि बागैनो जों तां महाय दसाव लामा मदखि जों हिमलाइमा दङ ओंखाय ताबुक तैसा बीजेपी आईपीएफ टी सरकार तैसा आचुक सका त्रिपुरा हापांग ताक बचिन कुनु जागिया जों डीएमओ थांगा याकै काम अर्डार उंखा ओंखाय दुर्भाग्यक्रमे ओ कन्ट्रेक्टर थै थांगा हिन खोनाव जों गाय बुस्लाना खायदि हिन सामानि बुस्लाबो खायना गसिया दाउखा आबो तैसा पेन्डिं कसाजाक तैसा चिफ इन्जिनियर चिठी पाठक गायसे प्रपोजल पाठक गायसे वार्क अर्डार गायसे काम नानि आसक जागाव ताबो कसाजाक म लामानि ताम बतै इंको हिन म लामानि जेते ब योजना दे म प्रधानमन्त्री सड़क योजना दे प्रधानमन्त्री सड़क योजना नों ना समबत कागज कलमे त आसक सठिक साइमेया तब आप तिनि रिजाक तमन आगियो साइन बोर्ड के लामा बा एत्त बाजे खाय नसनाम जाखा एक सप्ताह अंगलिया
कार्पेटिंग रि माने एक सप्ताह पुरान कुक्तरै शेष गे साइड ड्रेन टांगमाने आबर गरि जागिया माने खूब निम्न माने काम उनका आ कारणे मुसुक जरती कागना कलायता ओमफ्राय साब नायफैखे अ लामानो तुयै लामा जे तो चिनि yang चिनि tui चिनि नेता मंत्री जतन थांका आफ्रुका आगि सीपीएम आमालागा हिनो मनो सीपीएम नि नेता मंत्री रंदो गेदा या सीपीएम सरकार बाई तमागे सीपीएम रगदे साजाका मनो बीजेपी आईपीएफ टी सरकार रंदो गेदा ताक बसना माया ngai sing मुंगा जन साधारण kai का लामा हामियाबा सेगेल से हामिया खटक खटक माने तामने एंटी गाड़ी चलने मतो कुन जुस जुग गलिया बरक सुसि हिममाया हिसाब खाइनाय खाय आव हाय जागाव जों गुपा थांदो र गुपा दिनमुं करं किरिं नारा गनो खना एकदम बक्टपारा तो श्रीरामथा कुरबाया हाट काटा दरा पोस्ट पूरा हामिया दा गथ'नो जे अ लामानि जनजानो तुइ खरां खालायमानि दाक्ति अ लामा रक खालायजागि हांखाय माने सामुंग बरक सामुरक खालाय हांखाय ताम खायनाय रक बुसखां रक ताम रक खालायनानै जों मोहन वान सुजाक जों ताउ पीडब्ल्यू दो थां जों नायका ब चिठी पाठक काइन सावो चिठी पाठक गई ताउ तेसा वार खालाय काम उनि हांखाय जों आगामी नेक्स्ट टाइम पाल मिलिबै तानने वानसा टकसा तिप्रासा माने जत्तनो जे त्रिपुरा राज्यनि बर तुयै न चिन्म एरियानि न पद्मबिल श्रीराम ठाकुर पारा समतल पद्मबिल हाटकाटा वानसार तिप्रासार न तुई जत्तनो तुई जों कायसा आगरतला टु खुवाई हाईवे रोड ब्लक खालायनानै हिन परिकल्पना दं आगामी एक मास बिसिंगै खाय म लामा न एक मास बिसिं मेरामत खाय रिया खाय एनिन तो कॉन्ट्रैक्टर तो मासा थैनो मानो वो तो बरक आचाय खेमाने बो थैनाय अब संसारनि नियम थिंखाय बसायथिं एमले कॉन्ट्रैक्टर अलगाते एसे नों अल्टरनेटिव खेपादि जों आबोनो नायो जों सुस्थ शांति श्रृंखला बाबेनो लामा काहामखाय सोनाम लिंजांनांथुन अब चिनि पद्मबिल पीडब्ल्यूडी एसडीएम नो कयनाय एंखाय एसडीएम नो कयनाय खुवाय डीएम नो कयनाय खुवाय डीएम तो जों थांजाक अनेक बार थांजाक पीडब्ल्यूडी बो थांजाक आइफानो बरक आसास रिमां बिगत 7 থেকে 10 বছর जों सके नासिंका गाय जों आमन बागैनो जों निजिनो गर्बित मा खालायो जे आगामी 1 मास बिसिं मलामना सोनाम जेना जतन हाम